Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durotunisa dengan NIM 202010360311383 dari kelas Komunikasi Internasional E. Di sini saya akan membacakan tugas press release saya sebagai Julie K. Brown tentang rivalitas ekonomi Amerika Serikat dan China. Amerika merupakan negara yang penuh dengan konflik dan dikenal seringkali mencampuri urusan negara lain. Amerika merupakan negara superpower yang berhasil meruntuhkan Uni Soviet dalam Perang Dingin, di mana kedua negara ini saling menggetak untuk meluncurkan senjata nuklir. Beruntungnya, kedua negara tersebut hanya menggetak saja, dikarenakan kedua negara tidak ingin dipandang sebagai pihak pemicu Perang Dunia. Berbeda dengan sekarang, perang semakin berkembang, tidak hanya terpaku pada ideologi saja, namun berubah menjadi perang ekonomi. Tanpa Amerika dan bahkan tanpa dunia sadari, Cina secara diam-diam membangun negaranya hingga menjadikan Cina sebagai negara superpower yang baru dengan berkembangnya ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena didukung oleh jumlah penduduknya sebanyak 1,3 miliar jiwa. Banyak negara yang semula berada di pihak Amerika perlahan melirik ke arah Cina. Hal ini disebabkan karena Cina mendukung dalam bidang ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Bukan seperti Amerika yang hanya mengeruk demi keuntungan sendiri. Negara terpuruk seperti Ethiopia dan Rwanda yang hancur karena krisis ekonomi dan tingkat kejahatan tinggi sekarang mulai berkembang berkat kerjasama dengan Cina. Dari sini, Amerika mulai memandang Cina sebagai ancaman untuk negaranya. Kala ini, Cina sedang mencoba menyebarkan yuan sebagai alat transaksi internasional. Hal ini dilakukan untuk menggeser posisi dolar Amerika sebagai mata uang internasional. Cina menyebarkan mata uangnya dengan cara menyumbangkan bantuan ekonomi kepada negara berkembang dan yuanlah yang menjadi alat transaksinya. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump, sudah memandang Cina menjadi rival sejak masuknya produk Cina yaitu Huawei ke pasar Amerika. Lalu, Trump terus memojokkan Cina karena masalah pandemi global yang saat ini kita hadapi, yaitu COVID-19. Terjadinya perang ekonomi antara Amerika dan Cina dimulai sejak 22 Maret 2018, di mana mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai mengenakan bea cukai sebesar 50 miliar US dollar untuk barang dari Tiongkok. Amerika Serikat menuduh Tiongkok sebagai negara yang mencuri kekayaan dan menerapkan sistem perdagangan tidak adil. Perselisihan antara Amerika dan Cina ini masih berlangsung hingga sekarang dan dikenal sebagai Perang Dingin Kedua. Tanggapan saya berharap perang AS dan Cina ini segera berdamai, karena jika mereka terus-menerus menjadi rival, maka kondisi dunia akan canggung dan kemungkinan jika hal ini terus berlangsung, maka akan menjadi pemicu adanya Perang Dunia Ketiga. Banyak negara yang akan dirugikan dalam hal ini jika ini benar terjadi, terutama Indonesia yang menjadi jalur perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Kemungkinan perang ini akan berdampak besar kepada negara-negara berkembang dan akan menumpahkan banyak nyawa begitu sia-sia. Saya rasa jika nantinya Amerika Serikat dan China memicu adanya perang, maka tidak akan ada negara yang berani merelai para superpower ini, dan ini termasuk pelanggaran HAM yang akan terjadi di mana-mana, di mana nyawa manusia tidak akan dihargai. Saya berharap Amerika dan Cina menyudahi perang ekonomi ini. Saya di sini mencoba bersifat netral, tidak memihak siapapun, karena
Saya rasa tidak perlu ada pihak yang harus disalahkan demi keamanan dunia agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sampai memakan banyak jiwa. America and China economic rivalry as Julie K. Brown. America is a country full of conflict and is known for meddling in the affairs of other countries. America is a superpower country that succeeds in overthrowing the Union Soviet in Cold War. There where these two countries built each other to launch nuclear weapons. Luckily, the two countries were only bluffing because the two countries did not want to be seen as the trigger for the World War. In contrast to now, the war is growing and is not only fixated by ideology, but turned into an economic war. Without America, the war is even a war that China secretly building its country to make China as a new superpower country with a very high economic development. This is because it is supported by a population of 1 of 3 billion people. Many countries that were originally on America's side are slowly turning their attention to China. This is because China is supportive in the economic files, especially in developing countries, not like America, which only degrees for its own benefit. Poor countries such as Ethiopia and Rwanda, which were devastated by the economic crisis and high criminal rates, are now starting to develop thanks to cooperation with China. From here, America began to view China as a threat to its country. Currently, China is trying to spread the yuan as a means of international transaction. This is done to shift the position of the US dollar as an international currency. China spread its currency by donating economic aid to developing countries, and the yuan becomes a transaction tool. Former US President Donald Trump has seen China as a rival since the entry of China's product Huawei into American market. Then Trump continues to corner China because of the global pandemic problem that we are currently living, namely COVID-19. The economic war between America and China began on March 2020, 2018 when former US President Donald Trump with imposing $50 billion in custom duties on goods from China. The American accuses China of stealing wealth and implementing an unfair trading system. The deficit between America and China is still ongoing today and is known as the Second Cold War. Responses to America and China's rivalry as Julie Cameron. I hope that war between the America and China will soon be cancelled because if they continue to be rivals, then the world condition will be occurred. And maybe if this continues, and it will trigger a three-world war. Many countries will be disadvantaged in this case if it really happens, especially Indonesia, which is a trade route between America and China. The possibility of the war will have a major impact on developing countries and will spill many lives in the fire. I think that if later the 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 America and China's trigger war, they will
be no country that dares to stand up to the superpowers, and human rights violation will happen everywhere where human life has no value. I hope that America and China's end this economic war. I try to be neutral and not take sides with anyone because I think there shall be anyone to blame for the security of the world, and so that things do not happen that are not one to eat a lot of souls. Thank you.